सपन सोरेन सानताली यूट्यूब चैनल रे जतो हर स्वागत आबन कना। तो तेज मिट्टे टॉपिक अगुआ तबना शिक्षा विषय निये। तो चलो देरी बांग काते शुरू कर लेगो। शिक्षा विषय निये जे समाज रेन जतो हड़ा जे ट्रेडिशनल शिक्षा बन मिता कना। एक्चुअली ट्रेडिशनल शिक्षा चे कना लारे बुझाव हुई तबना। कारण ट्रेडिशनल शिक्षा जुदी लाहारे बाबन बुझावा ताहले ट्रेडिशनल शिक्षा रेना फ्यूचर चेक कना सेटा होयतो मजते बाबन बुझाव नाम दाड़े। एबार ट्रेडिशनल शिक्षा लाहारे ओना फ्यूचर बन बुझावा जे मिटटेन गिद्रा जखन ट्रेडिशनल शिक्षा ताई शिक्षितो कना लास्ट रे अर्थात आया एडुकेशन चैप्टर बा एडुकेशन लाइफ जखने कमप्लीट दा बा प्राय जॉब लेवल रेना मिटन एजुकेशन रे हिजु कना तखन उनी गिद्रा बा उनिया कैरियर चेक लकाते बिनाव दाड़िया से चिकाते बिना कना बा चिकाते बिना उना कने थोड़ा बुन डिस्कस। फास्ट रे प्रथम बुन नेला जे समाज रे जे कोटा हर शिक्षित कना को शिक्षित कते आको कैरियर बा मिटन जॉब को हासिल कदा उनको जे जगह को जॉब दा बा को नौकरी दा उनको जे को जिनिस निये आकोआ जॉब रे बा आकोआ नौकरी रे इन्वॉल्व को तहन कना। फास्ट उना बुझाव हुई तबना। आबो जुदी नितो बुन नेला जे समाज रे हर दिखु से जो कास्ट गी जे को जगह को सर्विस दा मैक्सिमम गी नितो मैक्सिमम बोलते गले आम जुदी मेना 99% हर नितो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड को नौकरी दा। बट उनको मिद दिन ट्रेडिशनल शिक्षा ते को शिक्षित होना। जुदी ट्रेडिशनल शिक्षा चेक कना जुदी बुन नेला ट्रेडिशनल शिक्षा बा कन्वेंशनल शिक्षा जेटा बन मिता कना सेटा दो जेटा फास्ट केजी बा 1 2 3 4 खबुन स्टार्टिंग दा। ठीक है मिटन गिद्रा जखन कन्वेंशनल शिक्षा ते शिक्षित कना जैसे कि 1 2 रे मिटन सब्जेक्ट भित्तिक नॉलेज नाम दा अर्थात इतिहास भूगोल विज्ञान रे नॉलेज मैथ रे नॉलेज अर्थात निया को जिनिस मिटन नॉलेज ओरिएंटेड शिक्षा ते शिक्षित कना अर्थात मिटे नॉलेज रेना बेस बिना कान ताया। उनका लगाते जखन मिटे गिद्रा पढ़ाव रकब कनाई 8 9 बा माध्यमिक एमदा बा उच्च माध्यमिक एमदा बा ग्रेजुएशन पास दा सेम किंतु इनको सब्जेक्ट मध्य रेगी प्राय तहन कना। एबार जुदी उनी गिद्रा गी कैरियर से उनियाला तखन आगे गी लई गिदा ये मैक्सिमम गी किंतु टेक्नोलॉजी निये इन्वॉल्व को तहन कना चाकरी हर। एबार ताले डिफरेंस चे होइना शिक्षा रेना जे मिटे गिद्रा शिक्षित होकनाई ट्रेडिशनल शिक्षाते अर्थात इतिहास भूगोल विज्ञान राष्ट्रविज्ञान और एटसेट्रा जे सब्जेक्ट गला मेना कदा उना को सब्जेक्ट ते किंतु जखन उनी गिद्रा कैरियर रेना प्रश्न हजू कना जॉब रेना प्रश्न हजू कना तखन किंतु उना शिक्षा रेना दो से रकम वैल्यू होयतो बाय नाम। जैसे कि जुदी लया जुदी मिटे गिद्रा नितो नौकरिया मालिया सब कदा मिटे बैंक रे मिटे हिसाब कदा पोस्ट ऑफिस रे मिटे हिसाब कदा मालिया जे कोनो यूनिवर्सिटी रे किंबा जे कोनो हयतो मिटन भागी सर्विस जगह ऑफिस रे किंतु जुदीम नेला वाच कते मैक्सिमम गी जुदी लिया 99% जगह रेगी टेक्नोलॉजी बा कंप्यूटर तेगी कमी हुई कना। एबार प्रश्न हजू कना उनी गिद्रा कटी खय जे ट्रेडिशनल शिक्षा ते शिक्षित होकना एबार जैसे कि इतिहास भूगोल निये शिक्षित होकना किंतु जखने जॉब दा तखन किंतु उनी गिद्रा इतिहास भूगोल रेना कोनो फैक्टर बांग तहन कना। एबार ताहले जखन उनी गिद्रा मिटन जॉब रेना योग्यता लेवल होइना एबार जखन इंटरव्यू लेवल होइना जखन कैरियर स्टिक अर्थात जॉब हासिल लेवल होइना जखन गिद्रा जॉब नामो रेना प्रश्न हजू कना
তখন কিন্তু উনি ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ অটোমেটিক ছাড়াᱭᱚᱜᱼᱟ কারণ যে জিনিস নিয়ে হাঁᱰᱮ জব ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ বা ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ সেই জিনিসটা কি উনি বাই বাড়ায় তাহলে ফার্স্ট রে যে শিক্ষা হাতাও দরকার কান তাবোনা সেটা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নলেজ ওরিয়েন্টেড শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে তে টেকনোলজিক্যাল শিক্ষা অর্থাৎ ইᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛᱚ ᱴᱨᱮডিশনাল শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে তে টেকনোলজিক্যাল শিক্ষা অর্থাৎ জন্ম ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ অর্থাৎ যখন ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱚᱲ ᱪᱮᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱠᱮᱫᱟ যে কোনো জিনিস ᱧᱮᱞ ᱪᱮᱫ ᱠᱮᱫᱟ ট্রেডিশনাল শিক্ষা শুধু ᱚ ᱟ ABCD ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤক্যাল শিক্ষা অবশ্যই হাতাও দরকার ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱵᱟ অবশ্যই ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱥᱚᱸᱜᱮ তে ᱪᱮᱫ ᱪᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱮᱫᱟ ᱞᱟᱥᱴ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮ ᱠᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱮᱨᱤᱭᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱩᱱᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱮᱠᱡᱟᱢᱯᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱤক্ষᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱤক্ষᱤᱛᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱤক্ষᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱥᱤক্ষᱤᱛᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱥᱤক্ষᱟ ᱨᱮ মাত্র হয়তো 10% গান হড় গি নকরি কো ᱧᱟᱢ ᱫᱟ অর্থাৎ 90% হড় 90% হড় চাকরি বাকো ᱧᱟᱢ দাড়ি কানা জাহাই টেকনোলজিক্যাল শিক্ষাতে বাকো শিক্ষিত কানা অতএব মাবুন হুদিসᱚᱜᱼᱟ অর্থাৎ মিটে গিদ্রা যখন স্টার্টিং দা 1 2 3 খয় উনি গিদ্রা 1 2 3 খয় গি টেকনোলজিক্যাল শিক্ষা অর্থাৎ কম্পিউটার শিক্ষা সাথে জড়াই তাবᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ দুনিয়া চেঞ্জᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ দুনিয়া সঙ্গে তে তাল মিলাও করে চালা হᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ অর্থাৎ মা কম্পিউটার যে কোনো জাহাঁ জায়গা রে ইন্ডিয়া জাহাঁ জায়গা রে মেনা জাহাঁ জায়গা রে মেনা বন তাবᱚᱱᱟ তো যত জায়গা রে হয়তো সেরকম সুযোগ সুবিধা বনুক কা তাবᱚᱱᱟ তবু মিটে গিদ্রা কেরিয়ার না প্রশ্ন কানা অর্থাৎ জাহাঁ লেকা তেগি বন কুরুমুটুয়া কোয়া যে উনি গিদ্রা টেকনোলজিক্যাল শিক্ষা চিকার বন শিক্ষা দিয়া যদি আতো উড়ার গিদ্রা কানা যদি বারহে রে পড়া জন্য কোনো খরচা বনুক কাদা তাহলে আতো উড়ার ᱨᱮᱦᱚᱸ চেষ্টা ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ বা সেরকম খোঁজ খবর হাতাও ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ যে চিকাতে উনি গিদ্রা এই কম্পিউটার শিক্ষাতে শিক্ষিত হᱪᱚᱭᱟ বা টেকনোলজি শিক্ষাতে শিক্ষিত হᱪᱚᱭᱟ বারহে রে গিদ্রা জাহাঁ কো পড়াᱜ ᱠᱟᱱᱟ হোস্টেল করে বা বারহে ভাড়া ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱨᱮ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱴᱟউᱱ ᱨᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱥᱩᱵᱤধᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ যে কম্পিউটার শিক্ষা যাতে বন জোড়াও কো উনকু গিদ্রা যাতে সুযোগ সুবিধা কো হাতাও নিয়া কো মেন কাতে গিᱧ মুচাᱫᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ যদি নিয়া ভিডিও বন বুঝাᱹᱣ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ যদি মনে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে নিয়া ভিডিও পাসনাও দরকারা যত হᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ পৌঁছাᱣ দরকারা তাহলে মা যত হᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱠᱩᱞᱟ শেয়ার আবᱚᱱ এবং যদি মজ বন ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ দিল ᱠᱷᱚᱡ তাহলে অবশ্যই বন লাইকা এবং নংকান ভিডিও আরো ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ আরো ইন্টারেস্টিং ভিডিও ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ চ্যানেল বন সাবস্ক্রাইবা এবং পাশে রে যে ঘন্টি ᱨᱮᱱᱟᱜ বাটন মেনা কা তাবᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ বন ক্লিক কাতে বন অন কা তো চলো বয়হা নেক্সট ভিডিও রে